नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा लिंबकोली परी पिता किंतु सत्य कथा। जड़े पुरुषर चरित्र एपरी हेबा उचित जे एक झील अंधार कोठरी रहिले मध्य तांको सहित निरापद अनुभव करि पारिबो। जेतेबेले संपर्क स्वार्थ सरी जाए ना सेतेबेले संपर्क भांगिबा पई गोटे नुआ बहाना सृष्टि हो जाए जार नाम हेउछि परिस्थिति। बुझीबार महिला सी होइथांती जीए निज पति धन को लेकिन निज सुंदरता को लेकिन केबे भेले गर्व करनथांती। कौन सी झील बा महिला जदि आपणकर बंधु होइथांती ताहले तार खराब फायदा जमा भी हेले उठांतु नहीं। कहीं ना से आपणकर भल संस्कार देखिकी आपण सहित बंधु होइछंती। सेथिपाई तांको भरोसा एवं विश्वासर सम्मान करंतु। खराब संपर्कर जमा प्रश्न उठांतु नहीं। भल संपर्क सबुदिन पई तिष्ठिकी रही थाए। आपण आपणक प्रिय लोकन सहित जेते खोलाखोली भाव में कथबार्ता करेंगे आपणक संपर्क सेते दृढ़ होई थाए। ध्यान रे रखा जाइथिबा छोट जिनिस गुड़िक संपर्क मध्य मतभेद आनी थाए। सेथिलागी संपर्क मध्य छोट मोट कथा को भूली संपर्क को आगु बढ़ांतु एवं भल संपर्क रखंतु। पुओ मानक पई एक वार्ता अछि, जदि आपण आपणक भौणीक पई सिंह होई परिबे तेबे अन्यर भौणी पई कुकुर जमा भी होंतु नहीं। अन्यर भौणी माँ मानक पई सेमिति सिंह होइकी बाहरंतु। जो पुओ विवाह पूर्व आपणक ठारू आपणक शरीर दाबी करे से केबे भी आपणक सेंथिरे सिंदूर दे परिबो नहीं। समस्ते सब पुओ से भली नुहंती, किंतु किछि पुओ अछंती जो मानकर एही जिंस सरीगला परे सी आ पचारंती नहीं। तेणु कर निज इज्जत को निजे ही बंचाई रखंतु। आपणक संपर्क को खराब नजर बंचाई की रखंतु। प्रायतः सुंदर जोड़ी को लोकंकर नजर लगी जाई थाए। बुद्धिमान पुरुष सी होइथांती जीए बाहर समय बर्बाद न करिकी निज पत्नी सहित कथबार्ता होइथांती, मजा मस्ती करथांती एवं भल समय बीते थांती, जहा फलरे तांको भितरे भल पाइबा बढ़ी थाए। स्त्री हार सेतेबेले स्वीकार करिथाए। स्त्री हार सेतेबेले स्वीकार करथे जेतेबेले हार सुनार होइथिबो। काहाको डर लगी थाए कि ईश्वर सब देखुछंती, कहार भय रही थाए कि ईश्वर सबू देखुछंती। सतरे सांग मन ईश्वर सबू देखुछंती। विवाह पूर्व जने विश्व को भ्रमण करने उचित, कारण विवाह पर दुनिया बुली जाए। संपर्क सी होई थाए जेउंटी व्यस्त भितर भी आपणकर ध्यान रही थाए, ना कि सुविधा अनुसार आपण सहित कथा होई थाए। यदि संपर्क को बांधिक रखा चाहते ताले आपणक व्यस्तबहुल जीवन भितर भी संपर्क को टिके समय दियंतु, तेबे जाइके संपर्क भले रहिबो। प्रेम रे थिबा जने महिला बदनाम हेबा भय करंती नहीं। बेले बेले अन्य जने पुरुष मध्य तांका हाथ धरिबा को भय करंती। केतक विवाहित महिला संस्कृतिर पत्नी हृदय रे प्रेमी एवं शरीर रे विधवा अटंती। जदि कौनसी पुरुष समस्या समाप्त हेउ नहीं तेबे से व्यवसाय रे सफलता पाई नाहंती। तेबे प्रथम निज पत्नी को घरे जांच करंतु, से आपनक ऊपर रागिछंती कि नाई, तांको ऊपर अन्याय करा जाउछि कि नाई। जदि आपनक पत्नी जदि आपनक ऊपर खुशी नुहंती तेबे भगवान आपनक सहित किपरि खुशी होई परिबे। पत्नी निज स्वामी विषय भगवान निकट में अभियोग करती नहीं, किंतु भगवान समस्त हृदय रहस्यपूर्ण जानती। सेथिपाई आपणक पत्नी को खुशी रखंतु सर्वप्रथमे एवं सबकिछि ठीक होइकी रहिबो। सब निज पत्नी को खुशी रखुन, देखिए सब जिनस ठीक ठाक चलिबो। मनुष्य समय ताको देई थाए जहाकू से देबाको चाहती। अन्य सबकिछि केवल एक बहाना जे समय पाती नहीं बोली। समस्ते आपण को बुझी पारिबे नहीं एवं आपण समस्त को बुझाई पारिबे नहीं। बास यही जीवन। किछि लोक आपण को बुझी पारिबे नहीं, आ किछि लोक को आपण माने भी बुझाई पारिबे नहीं। पिता सत्य कथा, आपण केवल आपण पसंद कथा नारी को प्रेम करि पारिबे, ताको विवाह करि पारिबेनी। कथाटा पिता किंतु सत्य। ए तीनोटी जिनिस केबे भी काहाको मागंतु नहीं। समय, भल पाइबा, सम्मान। काहेकि ना केवल आपण को सम्मान करथा व्यक्ति आपण
ତାଙ୍କୁ ନ ମାଗିଲେ ବି ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଦର କରୁଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ନ ମାଗିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ସମୟ, ଟାଇମ୍, ସବୁ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ପ୍ରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଠା ପାଣି ପିଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ନୁହେଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଠା ପାଣି ପିଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯାଏ, କେବଳ ଯୁବକ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଆନ୍ତୁ ବା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଚେହେରାରେ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାସ୍ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ମତଲବ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି 4 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 4 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଧନୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 1ରେ ଯେ ଲୁଚିକି ପଳେଇକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେ ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରେ, କାଲି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ବିବାହକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। 2ରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ବନ୍ଧୁ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥାଏ, ସଂସ୍କାରହୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷରେ ବି ଜଣାନଥାଏ, ଏଭଳି ନାରୀକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି, କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ମିଛ, ଏଠି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ। ଆପଣ ବାହାର କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାର କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁ କାମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ କିଏ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କାହାର କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି। କେହି ବି ନୁହେଁ, କେହି ବି ଭଲ ପାଇବେନି। ଯେବେ ଆପଣ କାହାର କାମରେ ନ ଆସିବେ, କେହି ବି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ସମୟ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ଏ ଆଖି ବି ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅଧିକ ଧୋକା ଖାଇଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏ ଆଖି ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ସେଇ ଲୋକ ପାଖରୁ ସେ ଲୁହ ଝରିଥାଏ, ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ। ଆଜିର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଥରେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଅନେକ ଆପଣାର ଲୋକ ବି ପର ହୋଇଯିବେ। ଥରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ପର ହୋଇଯିବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସତଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଛକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ନିଜ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆଇନାରେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ଖରାପ କହିବାକୁ କେହି ସାହସ କରୁନଥାନ୍ତେ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆଇନାରେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତା ନା, ଅନ୍ୟ ଖରାପ କହିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରୁନଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ପିଲାଦିନ। ସେତେବେଳେ ଖେଳନା ହିଁ ଜୀବନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ଜୀବନଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।